हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑल प्लैनेट्स के साउंड सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्ट टाइम। लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसे देख लेना। ये देखिए। हमारी अर्थ। मून की। मार्स। ये With Byju's app, children. तो ये मैं वीडियो दिखा रही ऑल प्लैनेट साउंड ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर। दादी।
ऐसे साउंड होते हैं बट हमें सुनाई नहीं देते। हालांकि प्लूटो प्लैनेट अब नहीं है बट इसकी साउंड ऐसी है प्लूटो प्लैनेट की। द सन। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको भी प्लैनेट्स के बारे में जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना। बाय। नेक्स्ट वीडियो में